नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी सविता बर्वे तुमका राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज अस्तंत बंगालातल्या दुर्गापुरात 5,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर घालो आनी कांय प्रकल्पांचें उक्तावण केलें. ह्या प्रकल्पांक लागून वाठारात जोडणी वाडटली, गॅस आधारीत येरादारी वाडटली आनी गॅस आधारीत अर्थवेवस्थेक चालना मेळटली अशें तांणी म्हटलां. दुर्गापूर हे फकत स्टील सिटी न्हय तर भारतीय कारागिरांचें एक मुखेल केंद्र जावन देशाच्या उदरगतीत म्हत्वाची भूमिका साकारता अशें तांणी मुखार म्हळां. ताचे पयलीं तांणी बिहारांतल्या मोतिहारीत 7,200 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर घालो आनी कांय प्रकल्प राष्ट्राक समर्पीत केले. हातूंत रेल्वे, रस्ते, ग्रामीण उदरगत, नुस्तेमारी, इलेक्ट्रॉनिक्स आनी माहिती तंत्रज्ञान मळावेल्या प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. बिहारांतल्या तरणाट्यांक रोजगार दिवपाविशीं तांणी सांगलें. हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार. नीतीश जी की सरकार ने यहाँ लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार में नियुक्ति भी दी है. नीतीश जी ने अभी बिहार के नौजवानों को रोजगार के लिए भी नए निश्चय भी लिए हैं. केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रही है. हे वेळार नक्षलवादाविशीं उलयतना तांणी म्हळां. जिन इलाकों पर माओवाद का काला साया था, आज वहां के नौजवान बड़े सपने देख रहे हैं. हमारा संकल्प है कि हम भारत को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करके रहेंगे. अमेरिकेन पहलगामात जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्या फाटल्यान आशिल्ल्या द रेझिस्टन्स फ्रंट गटाक आतंकवादी संघटना आनी खासा नियुक्त जागतीक आतंकवादी संघटना म्हूण घोशीत केला अशें अमेरिकेचे विदेश सचिव मार्को रुबियो हांणी निवेदनांत म्हणलां. TRF हो लष्करी तयबा प्रेरीत गट आसा. मजगतीं अमेरिकेच्या ह्या निर्णयाक भारतान येवकार दिला. हाका लागून आतंकवादा आडच्या झुजात भारत अमेरिका सहकार्य आनीक घटमूट जाला अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी सोशल मिडिया पोस्टा वरवीं सांगलें. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी आयज नोयडात इंडिया इंटरनॅशनल मुवमेंट फॉर द युनायटेड नेशन परिशदेचें उक्तावण केलें. अमृतकाला खातीर पंचप्राण खाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कल्पना केल्ल्या प्रमाण वर्स 2047 मेरेन विकसीत भारत उबारपा खातीर तरणाट्यांनी सक्रीयपणान योगदान दिवपाचो उलो ह्या वेळार तांणी मारलो. आधुनीक महामार्ग हे प्रगतीची जिवीत रेखा आसात, उदरगतीक चालना दितात आनी समाजाक जोडटात अशें केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा हांणी सांगलें. संवसारीक दर्जाचे रस्ते आनी येरादारी मुळावी बांदावळ बांदपाक सरकार बांदील आसा अशें तांणी मुखार सांगलां. फाटल्या 11 वर्सांत सरकारान शाराक जोडपाक, समाजाक सशक्त करपाक आनी महामार्ग बांदपाच्या माध्यमांतल्यान अपूर्व गतीन उदरगत करपाक खूब श्रम घेतल्यात अशें आयज दिल्लींत जाल्ले रस्ते आनी महामार्ग शिखर सभेत मार्गदर्शन करतना तांणी सांगलें. सृजनशील अर्थवेवस्थेत काम करपाची आकांक्षा आशिल्ल्यांक साधना आनी प्रशिक्षण दिवपाक केंद्र सरकार बांदील आसा अशें माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. भारताचे सृजनशील अर्थवेवस्थेक उर्बा दिवपा हेतान मुंबयच्या NFDC आवारात भारतीय सृजनशील तंत्रज्ञान संस्थेच्या कॅम्पसाचें उक्तावण करतना तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि IIT और IIM के सिस्टम की तर्ज पर क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज का एक नया इंस्टीट्यूशंस की सीरीज बने. IICT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी आज की क्रिएटिव वर्ल्ड में जिस तरह से एक इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि हमारी क्रिएटिव इकोनॉमी में काम करने वाले जितने भी लोग हैं और जो इससे जुड़ना चाहते हैं, उन सबको हम नए स्किल्स दें, टेक्नोलॉजीज में ट्रेनिंग दें, नए टूल्स दें. जागतिक सर्जनशील तंत्रज्ञानात भारताची तांक वाडोवपाच्या दिकेन हें एक म्हत्वाचें पावल आसा. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हाजीर आशिल्ले. मे म्हयन्यांत केंद्र सरकारान घेतिल्ल्या वेव्ज उपक्रमाक लागून सर्जनशील अर्थवेवस्थेक चालना मेळ्ळ्या अशें मत मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायलें आनी मुंबयत IICT सारखी संस्था सुरू केल्ल्या खातीर केंद्र सरकारचे उपकार मानले. भारतीय नौदळान आयज विशाखापट्टणमात जाल्ल्या सुवाळ्यात पयले स्वदेशी डायव्हिंग सपोर्ट व्हेसल INS निस्ताराचें जलावरण केलें. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कंपनीन तयार केल्लें निस्तार हे भारताच्या आत्मनिर्भरतायेच्या प्रवासांतलो एक मैलाचो फातर आसा. भारतीय हवामान खात्यान आयज राजस्थान दर्यादेगेवेले कर्नाटक, केरळ, माहे, तमिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल, अस्तंत मध्य प्रदेश आनी उत्तर प्रदेशात उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला.
भारतीय ग्रँडमास्टर अर्जुन एरेगेसी हो लास वेगासात जाल्ल्या फ्री स्टायल ग्रँड स्लॅम बुद्धिबळ सर्तीच्या सेमीफायनलीत पावल घालपी पयलो भारतीय खेळगडो थारलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्या मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर.